दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया फरहत जाकिर नाइक क्या करती हैं और उनके बारे में आज तक कोई मालूमात मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताएंगे और वो आजकल किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं ये भी आपको बताएंगे। उनका डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ताल्लुक़ कैसा है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की मदद कैसे करती हैं और उनका दीगर मामलात में डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ कितना ताउन होता है, ये सब आप जान सकेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपसे एक अहम सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब जब आप कमेंट में हमें बताएंगे तो उसके जरिए यकीनन आप और दीगर लोग बहुत कुछ सीख सकेंगे। दोस्तों, आपके कमेंट के जरिए बहुत से लोग सीखते हैं, लिहाजा अच्छे अल्फाज में कमेंट करने से यकीनन आपको भी अजर मिलेगा। दोस्तों, आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और वक्त ज़ाया किए बिना आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया कौन है। दोस्तों, इनका नाम फरहत जाकिर नाइक है। आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बीवी यानी फरहत जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक से उम्र में कुछ साल बड़ी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी अहलिया से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो हर लम्हा उनके साथ होती हैं और उनके हर काम में उनकी मदद करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया काम क्या करती हैं। दोस्तों, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जिसके बानी डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जिसके जरिए वो तबलीग इस्लाम करते हैं और मुख्तलिफ इज्तिमात का इनेकाद करते हैं, उसी के खवातीन विंग की सरबराही की जिम्मेदारी डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी अहलिया फरहत जाकिर को दे रखी है। उनकी बीवी तमाम तर खवातीन के इज्तिमात की निगरानी करती हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है और ना ही वो मंजर आम पर आती हैं। वो पर्दा करती हैं और उनकी कोई तस्वीर में से एक भी पिक्चर आपको इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। अलबत्ता हम आपको उनकी एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा, मगर वो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक टेबल पर बैठी किताब पढ़ रही हैं। ये हालिया दिनों की तस्वीर है। डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों मलेशिया में रहते हैं क्योंकि भारत की मोदी सरकार और इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनका जीना मुश्किल कर रखा है। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बेगम के साथ अब मलेशिया में रहते हैं। एक फ्लैट जिसमें वो रिहाइश पजीर हैं, वो भी आप इस वक्त देख सकते हैं। हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया फरहत नाइक ने एक अहम इंटरव्यू दिया है। आइए आपको उससे कुछ अहम मालूमात देते हैं। दोस्तों, अब जो मालूमात हम आपको देने जा रहे हैं उससे आप ये जान सकेंगे कि उन पर क्या इल्ज़ामात हैं कि वो भारत नहीं जा सकते और उनकी ज़िंदगी अब कैसी गुजर रही है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपके खिलाफ क्या इल्ज़ामात हैं और आपको ये कब मालूम हुआ कि आप पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लग गए हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि हम ज़बरदस्ती लोगों का मजहब तब्दील करवाते हैं। जबकि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इज्तिमात में इंतहाई प्यार से इस्लाम की तबलीग करते हैं और जो चाहे उनके सामने इस्लाम कबूल कर लेता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं देखी गई। दूसरा इल्ज़ाम उन पर यह लगाया गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यानी गैर कानूनी तरीके से पैसा मुल्क से बाहर भिजवाया। दोस्तों, उनके सारे अकाउंट सबके सामने हैं। जाकिर नाइक की अहलिया ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि वो खाना काबा में तवाफ कर रहे थे। इस मौके पर उन्हें मालूम हुआ कि उन पर ये इल्ज़ामात लगे हैं और अब वो वतन वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वतन वापस गए तो इंतहा पसंद हिंदू उन्हें कत्ल कर देंगे। जाकिर नाइक की अहलिया से सवाल हुआ कि आपके दीगर रिश्तेदार कहाँ हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, बेटी और डॉक्टर जाकिर नाइक और मैं मलेशिया के एक फ्लैट में रहते हैं, जो कि उन्हें महातीर मोहम्मद ने खुसूसी तौर पर दिया है। वाज़ेह रहे कि महातीर मोहम्मद मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने कहा कि उनके दीगर अहल खाना इस वक्त भारत में ही हैं, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिदैन, बहन भाई, फरहत जाकिर जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बीवी हैं, उनके बहन भाई और दीगर अहले खाना शामिल हैं और उनको भारतीय सरकार ने बहुत तंग कर रखा है। जानबूझकर मुख्तलिफ अदालतों में घसीटा जा रहा है और उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई है। उनसे एक और सवाल किया गया कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जिसकी खवातीन विंग की आप सरबराह हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक मजमूई तौर पर उसके सरबराह हैं, उसका अब क्या बना है। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया ने बताया कि अब वो सब दफातर बंद कर दिए गए हैं। जहां पर इस्लामी रिसर्च हुआ करती थी, अब वो दफातर बंद कर दिए गए हैं और भारत की मोदी सरकार ने उन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि 300 से ज़्यादा तालिब इल्म थे जिन्हें अब घरों को भेज दिया गया है और तालीम का सिलसिला वहाँ रोक दिया गया है। जाकिर नाइक की अहलिया से सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि आपके बच्चे अब कैसा महसूस करते हैं और इस सारे वाक़े पर क्या कहते हैं। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया ने बताया कि मेरे बच्चे बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं
اور وہ اس ساری صورتحال سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں البتہ ہمیں کبھی کبھار اپنا گھر اور بھارت میں ہمارے رشتہ دار بہت یاد آتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا گھر ہے اور ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہاں سے ہمیں ایسے جان بچا کر بھاگنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اکثر میں رو پڑتی ہوں یہ سب یاد کر کے۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، کیونکہ ہم اللہ کی راہ پر ہیں اور ہمیں اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ پر ہونے کی سزا دیتے ہوئے ملک سے باہر نکالا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے کہا کہ ہم بھارت واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں کہ بھارت کی عدالتیں ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ ہم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ عدالتوں میں ہی ہم سے ڈیل کیے جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم پر حملے کیے جائیں۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ ان پر حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک ہندو انتہا پسند نے ایک انٹرنیٹ پر ویڈیو وائرل کی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی گردن کاٹ کر لا کر دے گا اسے 50 لاکھ بھارتی روپے دیے جائیں گے۔ ایسے میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی حادثے میں خدا نخواستہ مروا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ حادثے کا شکار ہوئے، لیکن دراصل انہیں قتل کیا جائے گا۔ دوستو ان کا انٹرویو کرنے والی ایک بھارتی خاتون صحافی تھیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر ان کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ آپ تو اللہ پر بہت یقین رکھتی ہیں، تو جب آپ بھارت جائیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کو مار دیا جائے گا تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ آپ کو بچا لے گا؟ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ فرحت ذاکر نے انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے لیے تمام بندوبست کرو پھر اللہ سے دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے اونٹ کو باہر باندھے بنا کھلا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد اندر آؤ، پھر اللہ پر چھوڑو، کیونکہ جب تک ہم خود سے کام نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آپ نے انگلش کا محاورہ سن رکھا ہوگا، God helps those who helps themselves، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ذاکر نائک کی اہلیہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بھارتی حکام کو یہ کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ہم سے جو تفتیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بھارتی حکام اس بات کی ضد کر رہے ہیں کہ ہم بھارت میں آئیں، جبکہ بھارت بلا کر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا کہ میرے بچے سعودی عرب کے شہر ریاض میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ پرنسس نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ خواتین کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ بتایا کہ وہ بچیاں اس وقت اسلامک اسٹڈیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا گریجویشن کر رہا ہے اور وہ امام یونیورسٹی ریاض سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بچے بھی تبلیغ اسلام کے لیے اہم اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور نوجوانوں کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ایک اور سوال ان سے یہ کیا گیا، جان بوجھ کر ہندو صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا شوہر عورتوں پر برتر ہوتے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں میاں بیوی برابر ہوتے ہیں، لیکن مرد پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مرد گھر کے لیے واحد کمانے والا ہوتا ہے لہٰذا کچھ حد تک اس کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن مرد اور عورت دونوں برابر سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے ایک اور سوال کیا گیا، کیا مرد اپنی بیوی پر تشدد کر سکتا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے یہ تک کہا حتیٰ کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو دانت صاف کرنے والے برش سے بھی تشدد نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے ذاکر نائک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، وہ بطور شوہر کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت جذباتی عورت ہوں، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہی ریئلسٹک یعنی حقیقت پسند اور پریکٹیکل آدمی ہیں، لہٰذا اس بات پر ہمارے درمیان فرق ہے، لیکن ہم دونوں اکٹھے رہتے ہیں، اور جب بات اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی تبلیغ کی آتی ہے تو ہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے آپس کا یہ فرق، چھوٹا سا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ آدمی ہیں جنہیں میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیوی سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک ایک روشن خیال ہیں یا پھر وہ تنگ نظری کے عادی ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ نے جواب میں کہا کہ وہ انتہائی روشن خیال ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں جو کرنا چاہوں وہ میں کر سکتی ہوں، میں جو پہننا چاہوں وہ پہن سکتی ہوں، وہ مجھے کبھی منع نہیں کرتے، البتہ میں اپنی تمام تر خواہشات کو دین اسلام کے مطابق ہی ڈھال کر رکھتی ہوں۔
उनसे सवाल किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह के वालिद साबित होते हैं। जवाब में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही अच्छे और शफीक बाप हैं। वो बच्चों को अक्सर बचपन में मोटरसाइकिल पर और फिर गाड़ी पर राइड देने के लिए भी ले जाया करते थे और उन्हें मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाते थे। वो खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी ममालिक का सफ़र करते हैं तो वो बच्चों को बहुत टाइम देते हैं। ये भी कहा कि आम तौर पर वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब जब वक्त मिलता है वो बच्चों के साथ ही वो वक्त बिताते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो आम तौर पर गुस्सा उसी मौके पर करते हैं जब वो 2 से 3 बार वार्निंग दे चुके हों कि अब ऐसा काम ना किया जाए। और अक्सर औकात ये देखा गया है कि वो अपने साथ काम करने वाले अफराद पर उस सूरत में गुस्सा करते हैं जब एक गलती को बार बार दोहराया जा रहा हो, तब उनका गुस्सा किसी से देखा नहीं जाता। लेकिन आमतौर पर वो बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया का ये पहला इंटरव्यू है जो इस तरह से मंजर आम पर आया है, वरना आमतौर पर वो इंटरव्यू नहीं देती हैं। हम आपको ये बता दें कि ये इंटरव्यू एक भारतीय मैगजीन द वीक में शाया हुआ है, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। और एक भारतीय खातून सहाफ़ी जिनका नाम नम्रता बिजी अहुया है, उन्होंने ये इंटरव्यू किया है। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक अहम सवाल करेंगे। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए ख़वातीन को घरों से बाहर निकलना चाहिए या नहीं? अगर वो निकलती हैं तो ये कैसा है? आप अपनी राय का इजहार कीजिए। हम आपके साथ कमेंट में उलमा की राय आने वाली वीडियोस के जरिए ज़रूर शेयर करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।